नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सवाल, केकड़ा खाना कैसा है, जायज़ है या नहीं? क्योंकि हमने सुना है कि समुंदर की हर चीज़ हलाल है और उसका सबूत कुरान करीम में भी है, लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब इनायत फरमाएं। বলছেন, ক্যাকড়া খাওয়া কি বৈধ না অবৈধ? আমি শুনেছি সমুদ্রের প্রত্যেক বস্তু হালাল, এর প্রমাণ কোরআনের মধ্যে আছে। তাই কোরআন হাদিসে এই বিষয়ে কি বলা আছে জবাব দিবেন। उत्तर अहनाफ के यहाँ समुंदरी जानवरों में से सिर्फ मछली खाना हलाल है। হানাফিদের নিকটে শুধু সমুদ্রর জানোয়ারদের মধ্যে প্রাণীদের মধ্যে শুধু মাছ খাওয়া চলবে। ক্যাকড়া চूँकि मछली की किसी में शामिल नहीं। ক্যাকড়া যেহেতু মাছের প্রকারের মধ্যে পাওয়া যায়, মাছের মধ্যে পাওয়া যায় না। ক্যাকড়া মাছ জাতীয় না, बल्कि केकड़े का शुमार दरियाई कीड़ों में होता है। বরং ক্যাকড়ার গণনাটা সমুদ্রের পোকামাকড়ের মধ্যে হয়। কেন? ক্যাকড়াটা দরিয়ার সমুদ্রের আগে পোকামাকড়কে বোঝানো যায়, ঠিক আছে। इसलिए কেকড়া খানা মকরু তাহরিমি, তার জন্যে কেকড়াটা খাওয়া হচ্ছে মকরু তাহরিমি। कुरान करीम में जहाँ अल्लाह ताला ने समुंदरी मखलूक का जिक्र फरमाया आयत है, कुराনের মধ্যে যেটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন সেটা কি? ওহিল্লা লাকুম সাইদুল বাহরি ওয়া তাআমুহু মাতাআল লাকুম ওয়ালিস-সাইয়ারা, अल-माइदा 96। उस आयत में अल्लाह ताला ने समुंदर के शिकार खाने की इजाज़त दी है, लेकिन अहादीस मुबारक की रोशनी में उस आयत में शिकार से मुराद सिर्फ मछली है। कुराনের মধ্যে বলা হয়েছে উহিল্লা লাকুম সাইদুল বাহর ও তাআমুহু, ঠিক আছে, তোমাদের জন্য হালাল সাইদুল বাহর, সমুদ্রের যেখানে শিকার করবে, ওয়া তাআমুহু এবং এটা খাবে, মাতাআন ফায়দা বেটা, লাকুম তোমাদের জন্য, ওয়ালিস-সাইয়ারা, ঠিক আছে। तो अल्लाह ताला ने समंदर के शिकार को खाने की इजाज़त दी है, ठीक है। लेकिन आदिस मगे रोशनी में उस आयत में शिकार से मुराद सिर्फ मछली है। সমুদ্রের শিকার করতে বলেছেন, এখানে মুতলাক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু হাদিসের মধ্যে এটা খাস করে দেওয়া হয়েছে কি শিকার করবে? মাছ শিকার করবে। लिहाजा केकड़े के हलाल होने के लिए उस आयत की को पेश करना दुरुस्त नहीं। ওই জন্যে এই যে ওহিল্লা লাকুম সাইদুল বাহর আয়াতটা ক্যাকড়া খাওয়ার জন্য হালাল হওয়াটা আয়াত পেশ করাটা ঠিক হবে না, ঠিক আছে। मदरसा फी तरतीब शराई जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 35 युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ঠিক আছে। তাহলে ক্যাকড়া কী হবে? খাওয়া চলবে না, বোঝা গেল। मुसलमानों के लिए केकड़े और झींगे खाना जायज़ है? जवाब, फ़क़हा के यहाँ हय्यानों में सिर्फ मछली हलाल है, उसके अलावा किसी और खाना हलाल नहीं, ठीक है। वला यहिल्लु हय्यानुम मा फ़ी इल्ला समक गैर ताफ़ी अश्शाम, ठीक है, क्योंकि मछली से खारिज है इसलिए हनाफ़ी ने उसका खाना हराम है। अलबत्ता झींगे के सिलसिले में इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ का मतलब उसके बारे पर कि आया मछली है नहीं। हमारा कई मौलाना अशमतुद्दीन गंगवी रहमतुल्लाह और मौलाना खलील अहमद रहमतुल्लाह साहबुर झींगों कीड़ा समर किया और उसको खाने का ममनू करा दिया है।
वह थानवी हमला ने उस मछली में शुमार किया, उसके हलाल होने का फतवा दिया। दलील में मशहूर माहिर अल्लामा तमीन मी का कौल पेश किया, झींगा बहुत छोटी सी मछली है वगैरह वगैरह, तो कौल वजह करा दिया है। मुतसिद को उलमा ने जवाज़ ही कौल वजह कर दिया। लिहाजा अगर कोई शख्स जवाज़ की कौल पर अमल करते हुए खाए तो गुंजाइश अलबत्ता खाने से इज्तिनाब ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा अवला है अवहत है। তাহলে বোঝা গেল ক্যাঁকড়া খাওয়াটা চলবে না, চিংড়ি মাছটা খাওয়া জায়েজ, তবে না খাওয়াটাই ভালো। ক্লিয়ার? कोई डाउट, कोई शक? ला शक्का फीही। তাহলে আমি ক্যাঁকড়া এবং চিংড়ি মাছের বিষয়ে আলোচনা করলাম। এরপরে কেউ যদি না বুঝতে পারে তাহলে আর কিছু বলার নাই। कोई शक है? ला शक। সন্দেহ থাকার কথাই না। তো মোটামুটি আমি ক্যাঁকড়া আর চিংড়ি মাছের বিষয়ে আলোচনা করলাম। তারপরেও যদি কারোর বোঝার সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, ইনশাআল্লাহ উত্তর দেবো। আমার যোগাযোগ নম্বর 9563414760, ঠিক আছে? আর তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি ফতোয়া দিই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।